अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम भैया। तो नाम की है? आंटी यार नाम तो सकीना। सकीना কেন সকিনা? अनेक छोकरा आसन की लसाल साना ने अच्छा लगे। আরো তো চা খাইতে পছন্দ করে বুঝছো নি? তুই চাটা বানাইতে হারনি, যদি চা বানাইতে হারো যাও চা কদর বানাই আনো। किया आज सवार दम जाऊं आने जान। আচ্ছা মা, তুই কি সবচেয়ে বেশি কি হারো? হ্যাঁ তুই জিয়ান হারো হিয়ান সাই দেখ করি দেখো আছে। अच्छा करिए ता। साजन 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 मेरे साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी तेरी सजाऊंगी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। ए अम्मू तो ना करता खाना करता कोई मूड नहीं। वाह। না বাউ ইয়ে বেয়াদব তুই তো তো নট।